Min asede fenzai farastamaze fintesem oktober kannek khun qawnar khitakot khazar raygurdlepu. Kosta madrevded nafit ta sidereis qomul atskuma. Mad mafde benat deren wed Lewan. Kosta jubileunas bayt raygran qawnar bansan kotoy warakhai. Iron literaturun vzaje bendure verece jubiley merbatset biradem. Xsena donar khayjet student akhir zawte hama khuma tagadem khitakot mkkaj mineverte. Snkon goyma kam raygurd worde Mercedes ta khusara matsagat yirstune. Narqaw arbay kotta yirstone duwa khay mineverte. Abu mach bazdishtem administraciyun ktemene. Eshterberg bunu yirjekhan tengkhsh gona no dish mana nevshimert nakhlo am kayshtutvi ama yugadam ishtem karazen qama mach nafshum orta daleder kashem rayshum argon adam derbasons magaitma yose John Samish новый хиштер теферсе. Ma abune bon koştayan erbas diştemardem. Ben yanom adıkanım. Pate saram bondar biravat çiğ adıkanıvay. Umanım koşta kant şepatir adamandar ma inazlatandar veyu ştragem. Narqaw ma bon khusari rstune netsedeste kosta qawt serçteder qawan bendura revertoy nar serçten katsta khuzder tsarda gurlığdeste wengag avadat komay amaraz der yanom khntsunar oma gtsilnar delegatsiya serxot xinval rayona serxlavak vazatinal yen khastam gaskal xisterender yexasur az gafaltaran fedalte istori amunun raz der adam tsafadatte ama wavert tsardeste wedette axam axshag bunta anaman qagu kosta raygram benat ma ertsaun yexadzar ma botsan ama bayt tsarda در بازونن. من نکستر ترکوتم نورقاما. شمایتن افینین کنم کوستا کم شردی، شوآورت شردی. چیو کوستایی نکستر که آلچی در زونه، آلچی کد نزونه و ترسویت خی کنم. شمایتن باشمونم. کوستا کانفسگ نودی، فلاودیس نفگان اقدر. مایا نفت میدگ یا امجافگت میدگ. آلرام درف دستا ایرون دامشار. بد هوا درستگ نفله یا امجافگت آبونه بونل در. من نشرت کت شوه آبونه نشرت در سنف کت و درستجه من کستر کنم شنایزونگه کنوی کوستا کانت کوستا نفعل نفشتی میول در یرستون سکمت شنایزونوی چی کشی را شدی فشتی شوآورت شاردسته کد دسته مثلا شنای مروخ کنه ایسا خم نخواست و مدام سومبون نوجینی سواد نفستم کن نکسم آلش در فستم کس که ما فستم کس ما تقوم فینم نشار دو وقت کدو دسته ماشم آبونه بونل المست آبونه بونه مشارف فلا نسوم بون نجرا سوخت درو من نسوم بون توست نکسترتم من نکسترتم کوم هاش خورجینت تا زونن کنم آمونم چه ما تراست فن بگل لاین کنم من مگس که آبون من کوستاین یا گرم بونو راکوتم نکسترت شگات خوسار واس کسترت فین بلدسته من هم والدای نویرستونه کستر تایول در ایوسته مجموعه ایش شگات فرصای در بامبلدستم خورسور فرصای در میا افدیسن چونین کانش کستر تن شو ورت شاردسته کدسته کانت فنتاس مخسر دست اجت تدی فلج نقوم صابی تداری کشت است فتچا کلاس ماشین جدی کو گاخم تدرجی بیو تن خورس خبر من مگس کو خم خبر تا اولو داره آرزون که خوش خبر شما کستر تا کد گرنچ ما کد رازن چافتن آمونن متن زونگه کنم نیغدبتا Axsen adamuzmald iristern xası delegasiya serdar Wadat Zilim serxlavda didin tasvertoy kostay memorial. Wadat Zilim kudbansan kotaftamay kostay tsabr tsardı zırtawit xe samay iristun wayu. Sayutov semer tavrattamnak uxta abun kaladima irlap buta. Armas atsran qataydar baragu kostay fadzax. Witernetta iristun iudinadma. Ama bu maxtar yul dar qamaternam uwama. Kosta axamla gudish کسی فندی خور زینات کنن خوشارندر ایرشتونندر اما کدی ایول در یک اوخنه بافته داشته موسرشتگ نیش کوتا و دون و ترسه افته نمخور کوتا مثلا وقتا یادمن اما یویو خاتمه ما افته فکش اسما کوشتا یاسه رشتگ ساردیش اما فشتمه ورده ماج دختیش مثلا افته می نفشتا افته دیشاگو وسن خشته مي عسق سارد قطا كدن برشتا مي كد نمخور كوتا اما من فنده اوشتاچيو
ويكد ما خانو دون نفشتا ودنا يخور زينات فندت موسى خور زينات قام ما كنم مينينو ماك فخودينا كنم ماك اوشتاي قدتا عدم ما خشم كشترتم سخشم ابو ما خومي فشتي باجادشتا ما نكنس نيكنم كدم بلافته يمن قام ما خم بانتشا قتصل شفلت ترازرتوي امي كديشا جزرت كوتوي ما نسمع سك اوشتاي خدك زوري شك اختي در ما يامتوي آدمن اما هوي ودونا ما فند تنك شتر بوجنك جاغن ير على شكولاي در يا خم شفلت تفلدر كوا مسا كزورن كاني كوي وداين نشفلت درش افي كوي شخي ما من درافت فند زورن مرمش نخاشي ود نسوي تفلا شقتك درواي كوي وسن خشتم گشك مي كان قدر كاني كوي يا مثلا شتر بوجنك شمادل تشفدلتن شمادل تشفدلت سكوتش نفكوت توي شراج مي افتا ميسا كوت فينوي اخا معرفزم ساورا كانت شخدك تا عبون سكننز شمادل تا ما شفدلتن ويراي شو ما موازه عبوني كانت بس نساردو زن سوندر باید او از زود ساردونداجت خزر توی کوستا کم ساردوت سخزارم آبون ویو خزار موزی اما یخی ایرون چی خون وی قوم آوردم ارباط سوا انمنگ موزی افدیس و تسرسته جا خون آدم ساردواگ ون واق در تسدست مازالتم تسگات مخوصا دیرستون سکولا تاخر زوتا کاستست امزوگتم زال دست خیتا کتا کوستای واتس مسترنقتا امزوگتا تسران یادم سرل توخ کنگ اگر اون ازار درای گرن کمر سوق زینادل تین کتا ایرون آدم وزدان زینادل Tako, samo tam. Kutlasha. Kutaha shumardun malat na hochtayvat. Kaumadun. Namash vaqtan ardar yafallat. Ama başa burkurtash. Uydin jush başa burkanzan. Фаланарам, жардай женат камакарза. Каумадун. خوصا دیرستونای مازالت خواهد رایستوی ریسپوبلیکا دواد سکولای می نورتن چسل کنسرتون پروگرام استوال تراف دستوی ایرون کافتر از سوغدینات فندر زردم زوگ زلتا اما که زغنقه با کاستست گستا امزوگتا مازالت تاخر زوت خسن و دست کنکورس زرده و لاخی زوتا اما فینالیستم دوی فکنات مرای گرن خختا صوفن کی و کفینی فلتاو زی و فلاسا نترخون لکتا یوما و فیز ملتی سکلگاو ایسکی زرده و زنازگن ریزد ایسکم با قارت آدم قک زله مستی و ایشچی فریسد یوما و رازنت یو تست سک فیدار رخستین نیمک تز باستوی روح سکووندت دی خنجلک کننس ماردن نوازنس نخختنم بایستوی ستری چسلی نویستینمنس یوگای نیستم نو وقتم نبسته فوستر ما آفتن پرخکن سرد فیزمل ما فیزمل نفی و نفسته یو من رام برد کن عرفه درد او خواهی نیزناگ نبل مفتره کادم بلگیه اگادای ملم و میدار ترسوالت نواختو اکسکورسی در بیرت نارو دستفت ساخات اما سلستر تلمنت نواخت آتسر سوخت کم سنخستم گس که موزی و دونخز در بازت توی کوستای ساردواک اما سفل دستاد هابون ما خوردم استدستم تمای رادون خود کوستای نوم سارم کوستا و زنگوند باید من قوما یعنوستن کادس کنم کوستاش در فد نواختا ایرون لیتراتوران اما من تنگخ سزگونو سوالتیم که شمنش و نمه یا خجار یا شاردواک یا قاو وی تنخورزو. Замечательный день, я бы сказала, знаменательный день в честь празднования 165-летия со дня рождения великого поэта, не побоюсь этого слова, основоположника астинской литературы и астинского языка Хитагурова Коста Ливановича. Нами была составлена маленькая праздничная программа. В ней приняли участие учащиеся разных школ. Сегодня мы привезли 12 представителей из 12 школ.
И были рады, что наша программа оказалась более насыщенной по сравнению с предыдущими вариантами проведения данного праздничного мероприятия. Хочется подчеркнуть, что данное мероприятие было составлено силами не только учащихся, но и их организаторов, которые постарались на славу, я могу сказать. Для деток это был замечательный вариант совместить не только показ своего номера музыкального, либо чтение, грамотное чтение стихов великого поэта, но также ознакомиться с местом, где он родился и провел некоторое время. Нами была составлена также программа по мини-экскурсии по родным местам поэта. Дети получили неизгладимое впечатление от происходящего. Более того, они обменялись идеями, обменялись телефонами с детьми из владикавказских школ, то есть те, которые принимали участие в праздничном мероприятии. Мы надеемся, что и дальше будем сотрудничать с отделом Министерства Северной Осетии и также будем проводить совместные мероприятия наподобие сегодняшнего. Kosta alkemenderu chestek, alkemenderu znach, kosta warsta ademe emeinei machter fiden women. Kuit sardiche chon ademe berlitste, kutta ademe cessige. Kosta esтерсгох динят нико фирух кензесте ирунзелете. Я считаю, что вот праздник Коста для всех жителей Осетии, неважно какой национальности, очень важен, очень необходим, потому что в свои годы выходец из такого ущелья и Коста Хитагуров, который, можно сказать, писал и на русском, и на осетинском языках одинаково хорошо. И мы его переводы стихов на многие языки народов мира. Мы знаем, что научная библиотека когда-то сделала подарочный такой экземпляр завещания Ныштуан. Перевели его на 105 языков. Сегодня гораздо больше языков переведено это стихотворение. И, конечно, нам это приятно, что вот по всему миру звучат его стихи. И важно, чтобы мы с детства приучали наших детишек, потому что он был не только поэт, не только художник, не только был там публицист, он был активным общественным деятелем. И все, что он писал, это сегодня злободневно. Любое стихотворение Коста можно брать, и мы можем убедиться, что оно сегодня современно. И вот хочешь, я почитаю даже кусочек вот этого Ныштуана, да? Вот, конечно, поэзия огромная, но мне всегда вот почему-то на всех юбилеях мне хочется читать его завещание всем нам. Напарман, кадюдам мажарак, кого гауфа кашамияк, кайжардана гуры карак, уйжарат яхифандяк, ажзулаяк атар кударин, кубафидин ишку махаш, уадафтанг ардей нажарин, нахушит. Макаон, калаш, прости, если отзвук рыдания услышишь ты в песне моей, чье сердце не знает страдания, тот пусть и поет веселей. Но если народу родному мне долг отплатить удалось, тогда б я запел по-другому, запел бы без боли, без слез. Мы с нашими детьми на самом знаменитом, самом значимом месте и Южной Осетии, и Северной Осетии. Место, где родился наш великий поэт Коста Ливанович Хитагуров. Человек, который очень многое сделал для создания литературного языка, для, наверное, свободы, может быть, даже личности нашей республики. Видели, наши дети прочитали стихи, написанные Коста Ливановичем Хитагуровым. И это место, я еще раз говорю, останется у нас и в сердцах наших детей на долгое время.
Gosta ود یایرون آدم بارتو زورگ ود اتسک بادریود وی آل خاطر ود خمت آدم وارس اما نیکو فلات سبارتل توخ کننی یم زفگت تخی باید آرخت سد اروست ستاره پلوف گیه گوستا فرنچن توبرکولوزی وی تخین سارس توی دوا بیراتسی فلیانیز نیرلود دکاگا بیراتسی ارتدیست بیتر بوخه اما وی فسته گوستا اخسز می ود واتون مینا سده نوت استماز ارزدخت ایرستوم اما یانیزن خوز کنن وم آدارتر کوتا گوستا مردیس می فرستده اخسز مازه انو دسم مردی لابه فسته درن یه مرد را خواستوی زوج قومه رات سوزست آسته اما انوسته فلافی داره زغنیز خیته کت گستای نوم روخوات نباز زایدن اما ترزن فدلت زردته